आलू पोटଳ ତରକାରୀ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ବନେଇ ଖାଇଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସିପି ବନେଇ ଖାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଳୁ ପୋଟଳ କୁର୍ମା। ପୁରାପୁରି ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଉ ଘରର ହିଁ ବେସିକ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ନା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଶୁଖିଲା ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ପୁରା ଜମିବ। ଆଉ ରୁଟି ତ ଦେଖିବେ ମାନେ 4ରୁ 5 ପିସ୍ ରୁଟି ଖାଇଦେବେ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ପୁରା କୁର୍ମା ରେସିପିଟି। ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିକି ବନେଇବେ, ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନକରି ରେସିପିଟି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଝିଲି କୁକିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ପୋଟଳ ନେବା। ପୋଟଳକୁ ଏଠି ମୁଁ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରି ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଧୋଇକିରି ତାକୁ ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପୋଟଳକୁ କଟିଂ କରିପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ମୁଁ ବଡ଼ କରେଇ ବା ପେନ୍ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ନେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପେନ୍ ନେଇଛି। ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ରିଫାଇନ୍ ତେଲକୁ। ତ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ତେଲ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଏଡ଼୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପୋଟଳକୁ ଭାଜିବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲରେ ବି ପୋଟଳକୁ ଭାଜି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବନାଉଛନ୍ତି ତ ପୋଟଳକୁ ଟିକେ ଛାଣିଲା ପରେ ହିଁ ଭାଜିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ପୋଟଳକୁ ଏଡ଼୍ କରି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ କରି ଆକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ପୋଟଳକୁ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା, ଭାଜିବାକୁ ଦେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କାଜୁ, ପୁଣି ମଗଜ, ପୁଣି ପୋସ୍ତକୁ ପୁରା ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ବତୁରି ହେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପିଆଜ ଏଡ଼୍ କରିବା, ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଦେବା। ଦେଇକି ଆକୁ ମିକ୍ସରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋ ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଦେଶୀ ଟମାଟୋ ସବୁବେଳେ ଖଟା ଥାଏ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଟମାଟୋ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତିକି ଭିତରେ ନା ଆମର ପୋଟଳ ପୁରା ଭାଜି ହେଇସାରିଲା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କଲର୍ ବି ଆସିଯାଇଛି। ପୋଟଳ ଏଠି ପୁରାପୁରି ସିଝି ବି ଯାଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ତେଲରେ ଆକୁ ଟିକେ ଛାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଭାଜିଛନ୍ତି, ତ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ସିଝିଯାଇଛି। ତ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ତେଲରେ ହିଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ବଳକା ପୋଟଳକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ବଳକା ପୋଟଳକୁ ଏଡ଼୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭାଜି ହେବାକୁ ଦେବା। ତ ଏଠି ମୁଁ କାଜୁ, ପିଆଜ, ପୁଣି ସେଇଥିରେ ଟମାଟୋକୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଡ଼୍ କରି କଞ୍ଚା ପେଷ୍ଟ ବନେଇଛି ବା ବିଲକୁଲ ଭାଜିନି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ପିଆଜକୁ ଭାଜିକିରି ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଟମାଟୋ ପିଆଜକୁ। ତ କାଜୁକୁ ବି ଚାହିଁଲେ ଭାଜିକିରି ଆପଣମାନେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ସବୁତକ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ପୁଣି କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ପିଆଜକୁ ହିଁ ମୁଁ ମିକ୍ସରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେଥି ଭିତରେ ପୋଟଳ ପୁରା ଭାଜି ହେଇସାରିଲାଣି, ସବୁ ପୋଟଳକୁ ଭାଜି ସାରିଲାଣି। ଆକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ସେଇ କରେଇରେ ହିଁ ବା ସେଇ ପେନ୍ରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଅଛି। ଆମେ ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଏଡ଼୍ କରିବା ଜିରା, ପୁଣି 2ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଜପତ୍ରକୁ ଏଡ଼୍ କରିଛି, ପୁଣି ଡାଲଚିନି ଗୋଟେ, ଚକ୍ର ଫୁଲ ବା ଅନାସୀ ଫୁଲ ଦେଇଛି ଗୋଟେ। ଗୋଟା ମସଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପତଲା ପତଲା ପିସେସ୍ରେ କଟିଂ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ପିଆଜର ପୁରା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜକୁ ଆମେ ଭାଜିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ପୁରା ସଫ୍ଟ ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ହାଲକା ପୁରା ଏଠି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ବା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଅଦା, ରସୁଣ, ଜିରା, ଧନିଆର ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ 2 ଚାମଚ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଟିଛି ତ ମୁଁ ଏଠି ପାଉଡ଼ର ବି ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଅଦା ରସୁଣର ପୁରା କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଭଲସେ ପୁରା କଷିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଦା ରସୁଣ ଆମର କଷି ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ତେଲ ବି ଦେଖାଗଲାଣି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ କେବଳ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି 1 ଚାମଚ, ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି 1 ଚାମଚ। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେତିକି ତେଲ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ତେଲ ବି ଏଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ତରକାରୀ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଳୁ ପୋଟଳର, ସେ ଅନୁସାରେ ମସଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ଦେବେ। ତ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଫୁଲିବାକୁ ଦେବା ମସଲା ଭିତରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା କଲର୍ ବି ଆସିଗଲାଣି। ତ ପରଫେକ୍ଟଲି କଷି ବି ହେଇସାରିଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା କାଜୁ, ମଗଜ, ପୋସ୍ତ, ପୁଣି ପିଆଜ, ଟମାଟର ପେଷ୍ଟକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା, ଆଉ ଜାର୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ଯେହେତୁ ଟିକେ କଷିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ କାଜୁ ବି ଏଡ଼୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିବେ ଜଲ୍ଦି ପୋଡ଼ିଯିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ଆକୁ ଭଲସେ ଟିକେ କଷି ହେବାକୁ ଦେବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିବା ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଫୁଟି ବି ଗଲାଣି, କଷି ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ଟିକେ ଟିକେ ତେଲ ବି ଦେଖାଗଲାଣି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା।
तो देखंतु केते सुंदर भी देखा ग्रेवीटी ये जदि आपण मैंने कषा समय जदि मसलार छिटका उपरको आसो ताले आपण मैंने कभर को भी बंद करें। तो देखंतु फ्रेश गोटा मसलार मु पाउडर एड कर हल्का गोटा मसला गोटे भाजिकी कुटनी साहाଯ୍ୟରେ कुटीदेली कुटिकी एड करी देखिए यार फ्लेवर बहुत बढ़िया लगे। आपण मैंने चाहिए ये अदा रसुण भी गोटा मसला बाटिकी भी बनई पारे किंतु देखिए ये जदि हल्का भाजी गुंड करी एड करेंगे ना तार फ्लेवर टी बहुत बढ़िया आसे पूरा पूरी भोजी स्मेल आसे। आपण मैंने चाहिए मैगी मसला भी चाहिए ये एड करें तो चिकेन मसला भी एड करें आपण मानक जहाँ भी मसला पसंद आपण मैंने एड करें। तो देखंतु ग्रेवीटी आमर केते बढ़िया पूरा बनिकी रेडी हो सारी पूरा पूरी क्रीमलेस टेक्सचर आसी। तो यही समय चाहिए दही भी एड करें ये मुझे दही को स्किप करची जेहेतु मु टमाटो एड करची तो दही को मुझे स्किप कर देछि किंतु दही एड करने द्वारा कौन हो ना ग्रेवीर टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आसीबो। तो फाइनली आमर मसलाटी परफेक्टली पूरा कषि जाच्छी। तो यही समय एड करदेबा आम पोटल को भाजिकी रखि पोटल को पुणी आलू भी से एड करदे। तो आलू देखो ये मु पूरा 2 ରୁ 3ଟି बड़ साइज आलू को पूरा छोट छोट पीसेस कटिंग कर एड करची। तो अधिका माने छोट करनी पीस कि अधिका बड़ करनी से भली मीडियम साइज कटिंग होती। तो आलू सब बेले देखिए सिझा आलू जदि एड करेंगे ना तो देखिए ग्रेवीटी पूरा जुसी लगे और खाया पूरा आलू टेस्टी लगे। तो आपण मैंने निश्चय सिझा आलू ही एड करेंगे जब भी आलू पोटल झोल करेंगे। जदि आपण मानक पसंद ताहले आपण मैंने आलू को छोट छोट पीसेस कटिंग कर भाजिकी भी जिते पोटल भाजिले भाजिकी भी एड करेंगे किंतु देखिए सिझा आलू जदि एड करेंगे ग्रेवीटी को सी बहलिया बने आउ खाया पूरा टेस्टी भी लगे। तो पुणी थे टी आलू पोटल को एड कर पूरा 5 मिनट पर्यंत टी स्लो आंच रे कषा दबा जमीती आमर आलू पूरा मसला लुण को एब्जर्व कर तो खाया पूरा टेस्टी भी लगे। तो देखो धीरे धीरे आउ टे कलर चेंज हो सारा केते बढ़िया पूरा आमर कषि भी सारा। तो यही समय आम एड करदे गरम गरम पानी एड करवा। तो सब बेले गरम पानी ही एड करेंगे जेकोसी रेसिपी रे भी। तो देखिए टेस्ट सी बढ़े दे थाए गरम पानी देखिए पांचिया स्वाद भी आसोनी पुणी थे देखो कुकिंग भी फास्ट हम। तो जदि आपण मैंने ठंडा पानी एड करदेवे ना ताहले देखिए टी पांचिया स्वाद आसे। तो से प्रति टी ध्यान देवे आती ग्रेवी खाया पसंद करेंगे झोल रखा चाहूँगी से अनुसार से पानी को एड करेंगे। तो पानी को एड कर सारापर आम टे पुणी थे कभर को टे बंद करदे 5 मिनट पर्यंत टे स्लो आंच रे बनवाक देवा। 5 मिनट पर आपण माने कवर बाहर कर देखौची देखंतु केते सुंदर आमर देखा जाउची आलू पोटल कोरमा रेसिपीटी। पुणी थे अल्प टिके आम से एड करदे ये घरर बेसिक गरम मसला ही मुझे एड करछी एटा पूरा पूरी ऑप्शनल अच्छे आपण माने चाहिए एड करेंगे ना एमती बहुत बढ़िया पूरा टेस्टी भी लगे। आपण माने चाहिए समय मैगी मसला भी एड करेंगे पुणी टी आउ टे टेस्ट के तार बढ़ावाई फ्लेवर को टे बढ़ावाई पूरा देखो कस्तूरी मेथी मु अल्प टिके क्रश कर एड करछी। आपण माने चाहिए ये कस्तूरी मेथी को स्किप करी धनिया पत्र भी एड करेंगे पुणी थे टे भल से आपको टे मिक्स करदे। तो देखो पूरा फटाफट पूरा ये 15 ରୁ 20 मिनिट रे आपण मैंने बनईकी रेडी करेंगे। तो फाइनाली देखो केते बढ़िया पूरा तार ग्रेवीटी बनी। तो एमती देखु देखु ही खावा को इच्छा है माने एते पूरा टेस्टी बनी भी। तो आपण मैंने रुटी सहित खातु कि भात सहित खातु देखिए पूरा जमीब। फाइनाली आमर आलू पोटल रेसिपीटी बनिकी पूरा रेडी भी हो सारा। फ्रेंड्स आपण मैंने जब वीडियोटी मोर पसंद आसो सांग मानक शेयर करूँ लाइक करूँ चैनल जदि नुआ अच्छा चैनल को मोर सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु जहाँफल मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन प्रथमे आपण मानक पहुँचो। तो पुणी थे आम ए कभर को बंद कर गैस पेन को ऑफ करदे पूरा 5 मिनट टे सेट हवा देवा। तो देखो ये पूरा मुझे देखी आपण मानक केते सुंदर भी देखा कवर बाहर करी। तो आपण मैंने घरे आपको निश्चय ट्राई करूँ केमती लगिला कौन कमेंट बॉक्स में मत कमेंट करूँ। फेसबुक पेज देखुं तो फॉलो करने को जमार भूलतुनि। तो देखो पाखर भी देखुँ तार टेक्सचर देखो और स्मेल भी तार बहुत बढ़िया आसी पूरा पूरी भोजी पोटल स्मेल ही आसी बहुत पूरा घरर बेसिक सामग्री रे आपण मैंने भोजी स्टाइल बनईकरी खाई पारे ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल खाଇବା भी घरे आपण मैंने इजिली प्रस्तुत करें। तो आपण मैंने फुल वीडियो को वाच करूँ। फ्रेंड्स आपण मैंने तो मो वीडियो देखुं किंतु सब्सक्राइब करना प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन क्लिक करने को जमार भूलतुनि जहाँ भी मो वीडियो अपलोड करी आपण मानक प्रथमे पहुँचो। तो देखो फाइनाली लुक देखो गोटे मु बाउल को बाहर करी आपण मानक देखई दूची पूरा पूरी कैमरा सामना देखा केते बढ़िया पूरा ग्रेवी बनी आलू पोटल कोरमाटी आमर पूरा पूरी भोजी ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल बनईकी रेडी होती।
ତ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମୋତେ ବି ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।